start channeling with my spirit guides. Dobro, sad ćemo krenuti kanaliziranje koje će mi pomoći moji duhovni vodiči. And for those of you who were not here yesterday, let me just say, I za one koji nisu bili ovdje s nama jučer, that this is a telepathic transmission. To je telepatska prijenos. It's conscious channeling. To je svjesno kanaliziranje. So I'm aware of everything that's being said. Prema tome ja sam svjestan svega ono što je rečeno tom prilikom. But my body may rock around like this. Ali možda će se moje tijelo ljuljati. And my voice may change a little bit. Možda će se moj glas malo promijeniti. And this is because I'm moving the energy in my upper chakras down into my lower chakras. To je jednostavno zato jer pokrećem energije koje dolaze kroz krvnu čakru u moje tijelo. It keeps the spine fluid. I na taj način mogu održati kičmu dobro za protok energije. And I may open or close the eyes. Možda ću otvoriti ili zatvoriti oči. So I'm going to bring in my spirit guides, the founders, who are from 12th dimension. Prema tome ja ću sad pozvati moje duhovne vodiče, utemeljitelje koji su sa 12. dimenzije. They are sometimes called creator gods. Oni se ponekad i nazivaju bogovi stvaratelji. They were involved in the engineering of the human DNA. Oni su bili uključeni u stvaranje ljudskog DNK. Human DNA is 100 million years old. Naš DNK ljudski je oko 100 milijuna godina star. And human beings have been coming to Earth for the last 10 million years. A ljudska bića dolaze na ovu zemlju zadnjih 10 milijuna godina. Archaeologists have recently discovered human remains, and the DNA is almost identical to modern man. Arheolozi su otkrili nedavno ostatke čovjeka iz davnih vremena koji praktički ima istu DNK kao moderni čovjek. And they've dated some of these fossils as 2, 3, 4 million years old. A neki od tih fosila su datirali negdje 2, 3, čak i 4 milijuna godina. So mainstream archaeology is having a real hard time with that. Prema tome u ovom trenutku ona glavna prihvaćena arheologija ima jako velikih problema s usvajanjem tih novih znanja. So the founders are going to talk about the levels 4, 5, and 6 of our bodies. Utemeljitelji će govoriti o razinama 4, 5 i 6 naših tijela. And they will talk for probably 20 to 30 minutes, and then they'll open it up to questions and answers. I oni će govoriti tu negdje između 20 do 30 minuta i nakon toga će biti otvoreni na pitanja, na vaša pitanja. And they will keep the channeling to under 80 minutes so that we can put it on CD. I oni će zadržati to kanaliziranje ispod 80 minuta kako bi to mogli snimiti na CD. Odnosno u digitalnom obliku. This is a session with the founders. Today is the 27th of July. We're at the camp in Croatia, and we're at the first of 6 days of workshops. Ovo su se sa utemeljiteljima prvo od 6 dana gdje ćemo raditi radionicu. Greetings, dear creators. We are the founders. Pozdrav vama, dragi stvaratelji, mi smo utemeljitelji. It is our pleasure and privilege to speak with you this day. Drago nam je i čast nam je da razgovaramo danas ovdje na ovaj dan s vama. Let us begin by tuning into your energy fields. Počnimo tako da se uskladimo sa vašim energetskim poljima. You are an advanced group of souls. Vi ste napredna grupa duša. Passionately interested in growing and evolving. Strastveno zainteresirani za svoj rast i svoju evoluciju. And we congratulate you on this passion for growth. I mi vam čestitamo na ovoj vašoj strasti za rašću. We know that the path of growth is not easy for you. Znamo da put rasta nije lak za vas. We know that your planet is full of distractions. Znamo da je vaš planet pun određenih smetnji. Everywhere you go, there are people or situations. Kamo god idete, susrećete ljude ili ste u situacijama that want to take you in different directions. Koje vas guraju zapravo u suprotnim pravcima, drugim pravcima. And there is great suffering on your world. I postoji velika patnja na vašem svijetu.
Suffering is resistance to pain. Patnja je otpor na bol. Pain is resistance to truth. Bol je otpor na istinu. All of you have experienced pain in your physical forms. Svi ste iskusili bol u vašim fizičkim oblicima. It is part of life on planet Earth. To je dio života na planetu Zemlji. So pain is a given. Bol je jednostavno zadanost, danost. But suffering is optional. Ali patnja je opcionalna. Yes, there must be some degree of pain because there is always going to be resistance. U svakom slučaju mora biti dio boli jer uvijek postoji otpor. It is the nature of these physical bodies to have resistance. Priroda ovih vaših fizičkih tijela da daju otpor. If there was no resistance in these bodies, they would spontaneously combust. Ako ne bi bilo otpora u tim vašim tijelima, oni bi zapravo sagorjeli. You know by your basic laws of electronics Znate po osnovnom zakonu o elektronima that as resistance approaches zero, current approaches infinity. da kada otpor dolazi do nule, onda praktički nema ograničenja struje. And if you have infinite current flowing through one of these vehicles, Ako imate beskonačnu struju koja teče kroz jedno od ovakvih tijela, onda to sve otiđe. so you could not maintain a physical form without resistance. Prema tome vi ne možete zadržati ovaj vaš fizički oblik bez određenog vida otpora. But what happens when you resist the resistance? Ali što se dešava kad pružate otpor tom svom otporu? What happens if you are trying to avoid pain? Što se dešava kad želite izbjeći taj bol? You're fighting against it. Vi se borite protiv You're njega. making it wrong. Napravite to na krivo. Then there is suffering. Tada nastaje patnja. So, today we are here to talk about the astral, etheric, and causal bodies. Ovdje smo danas da govorimo o astralnom, eteričnom i kauzalnom tijelu. Although we could talk about pain and resistance for most of the afternoon, Iako bi mogli čitavo popodne razgovarati o boli i otporu, let us talk about levels 4, 5, and 6 of your being. sad ćemo govoriti o razinama 4, 5 i 6 vašeg bića. Because these are not as well understood as your physical, emotional, and mental bodies. Jer ona nisu toliko dobro razumljiva kao što su to vaša fizička, emotivna i mentalna tijela. So your astral body Vaše astralno tijelo is roughly at the same vibration as your physical body. je ugrubo slične frekvencije kao i vaše fizičko tijelo. You actually have an upper, middle, and lower astral. Isto tako imate gornji, srednji i donji astral. The upper astral is at a slightly higher vibration than the physical, Gornji astral je na nešto malo višoj razini nego fizičko tijelo, and the lower astral at a slightly lower vibration a than the donji physical. astral je na nešto nižoj frekvenciji nego vaše fizičko tijelo. And you have various names for these subplanes. I na te podrazine, zapravo za te podrazine imate različita imena. For example, there is a level of the lower astral Recimo, ta je razina donjeg astrala that is often called hell or purgatory. se ponekad zove čistilište ili pakao. And while this is a real level of reality, Iako je to zapravo stvarna razina realnosti, its reality is conditional upon your beliefs. ta realnost je zapravo uvjetovana vašim vjerovanjima. In other words, it is a scratch pad for your imagination. Drugim riječima, to je kao teka za bilješke vaše mašte. These realms are the canvases upon which you write your thoughts. Ti svijetovi su zapravo kao nekakva platna na kojima ispisujete svoje misli. Or you could say the scratch pad of creation. Ili možete reći da je to bilježnica za stvaranje. And in the realms of the astral, what you believe becomes real for you. U tim svijetovima astrala, sve u što vjerujete zapravo se vama ostvaruje. If you believe in hell, you will experience hell. Vjerujete li u pakao, vi ćete iskusiti pakao. If you go into your lower astral self.
kad idete u svoje astralno sebstvo, niže astralno sebstvo. But this does not make it ultimately real. Ali to u konačnici ne znači da je to istina. All you have to do is withdraw your belief and hell disappears. Sve što trebate učiniti je da povučete to svoje vjerovanje i pakao nestaje. So it is completely dependent upon your own projections of consciousness. Prema tome on u potpunosti ovisi o vašoj projekciji svijesti. So within the astral plane, what you believe is what you experience. Unutar tog astralnog nivoa, ono što vjerujete, to vi proživljavate. Now during the dream state at night, you go into the astral. Recimo tijekom sanjanja u noći vi idete u astral. However, most of the dreams that you remember Većina snova kojih se sjećate are what are called subconscious recycling dreams. su zapravo snovi koji su rezultat onog rada vaše podsvijesti. They involve the mental body rather than the astral. Oni više zapravo uključuju mentalne aspekte nego same astralne. And there is what is called lucid dreaming, Postoji isto tako lucidno sanjanje, where you become aware that you are dreaming kada postajete svjesni da sanjate and start to explore your dream to find out more about it. i počinjete istraživati svoje snove kako bi se više upoznali s njima. And if you move into a high enough lucid state, I ako ste u dovoljno visokom lucidnom sanjanju, then you can have a direct experience of your astral dream body. onda zapravo možete čak doživjeti direktno iskustvo vašeg astralnog sna, astralnog tijela. The astral dream body looks sort of like a wax figure in a wax museum. A to astralno sanjajuće tijelo zapravo izgleda kao nekakva voštana figura u muzeju voštane figura. If you look at the eyes, they tend to have no pupils. Ako gledate oči, one neće imati kapke. And if you look closely at the skin of your dream body, it tends to shimmer. I ako jako blisko pogledate kožu tog tijela kao da treperi. Now, some lucid dreamers have reported seeing the silver cord. Neki sanjači u lucidnim sanjanju su govorili o jednoj srebrnoj niti, But it is not necessary to experience the silver cord. ali nije neophodno da se ona osjeti, vidi i prati. It is an energetic stream of light from the center of your solar plexus that goes out into the universe and also connects with your physical body. Ali to je zapravo jedna energija koja izlazi iz vašeg solarnog pleksusa tijela i povezuje vas sa kozmosom i sa tim astralnim tijelom. And some of you have heard that if you break your silver cord, you will die. A neki od vas su čuli da ukoliko bi prekinuli to srebrnu liniju da bi onda umrli. This is not necessarily so. To baš nije tako. But it is true that you want to reestablish connection as soon as possible if it gets broken. Ali istina je da zapravo čim završite sa sanjanjem želite obnoviti tu vezu sa vašim tijelom čim prije. But for the most part, you need not concern yourself with such matters. Ali u većini slučajeva se ne trebate brinuti oko toga. You are in the dream state to learn and grow. Vi ste u fazi sanjanja da bi rasli i učili, or to work out unresolved issues in your subconscious mind. ili da radite na neriješenim stvarima koje još uvijek postoje u vašoj podsvijesti. So if you find yourself in the dream state and you awaken to the dream state while you are dreaming, I ako se nađete u snu i probudite se u snu dok sanjate, you may choose to explore the various sub-realms of your dream state. možete odabrati da istražujete neke dijelove tog stanja sna. The astral plane has its own version of planet Earth. Astralni plan ima svoju vlastitu verziju planeta Zemlje. Most of the features on the surface of your physical Earth Mnogo stvari koje postoje na fizičkoj razini Zemlje are also present in the astral Earth, postoje i na toj astralnoj Zemlji. with important notable differences. Sa jednom vrlo važnom razlikom. So, for example, you may have a favorite city that you visit during the dream state, Na primjer, imate jedan
najdraži grad kojeg posjećujete tijekom sanjanja. And in the astral planes, that city looks different than in the waking state. Na astralnoj razini taj grad izgleda drugačije nego što je on na fizičkoj razini. And this channel can draw a map of certain places I ovaj kanal vam može nacrtati jednu mapu određenih mjesta that look one way during the physical waking state koji izgledaju na jedan način na fizičkoj razini, and look quite different during the astral dream state. a dosta različit od stanja sna, u stanju sna, na astralnoj razini. For example, the city of San Francisco in western United States, Na primjer, zapadna obala Amerike, San Francisco, he has spent much time in the astral version of that city. kanal je prošao dosta vremena bivajući tamo u astralnoj verziji. Certain landmarks are exaggerated in the astral version, Neke posebne građevine, posebno poznate građevine su na neki način preuveličane na toj astralnoj razini, while other features are minimized. dok neke druge su zapravo vrlo umanjene. And so whenever he has gone to astral San Francisco, I kad god je ovaj kanal posjetio taj San Francisco, he sees the same consistent formation, on je uvijek na toj astralnoj razini vidio taj grad na isti način, which shows that it is not merely a figment of his own subconscious. to znači da on to nije bila njegova mašta. And so in your dream state, dear creators, Dragi stvaratelji, u vašem stanju sna, snivanja, we recommend you keep a journal by your bedside, predlažemo da imate dnevnik pored uzglavlja i da vodite dnevnik, but more important, tune in. ali još je važnije da se uglazbite, Tune into your dream as best you can, da se uglazbite, uskladite sa vašim snovima na najbolji mogući način. ask your higher self to give you a lucid dream Zamolite vaše više sebstvo da vam pruži taj lucidni san before going to bed at night. prije nego što idete spavati po noći. Set your intention that you will have a lucid dream. Postavite svoju namjeru, iskažite svoju namjeru da želite imati lucidni san And that you will be able to remember it i onda ćete biti u stanju da ga se sjetite. once you wake up and write it in your journal. Nakon što se probudite i onda to zapišete u svoju knjigu. This channel has practiced psychokinesis in his dream state. Ovaj kanal je prakticirao psihokinezu u svom stanju sna. For example, moving this pen across the table with just his mind. Na primjer, micanje ove olovke preko stola samo uz pomoć svoje misli. And while he has had little or no results doing this in the physical plane, I iako je na fizičkoj razini uopće jedva da je bilo kakvih rezultata, he is able to do it quite easily in the astral planes. on to dosta lako može napraviti na astralnoj razini. So you can use your dream state to practice your psychic abilities. Prema tome vi možete iskoristiti svoje stanje sna da bi vježbali svoje psihičke sposobnosti. And there are certain aspects of the astral state that we need to mention for you. A postoje određeni aspekti tog astralnog stanja koje je vrijedno spomenuti. The astral body looks like a spider web of little network filaments of light networking with all other souls. Astralno tijelo izgleda kao nekakva sastojina magličaste, paučinaste strukture koja ima interakciju sa ostalim strukturama. Think of a fiber optic network. Kao nekakva mreža od fiber optičkih vlakana, svjetlucavih. And all beings in the universe are connected to one another I sva bića u svemiru su na određeni način povezana međusobno through this astral web of light. kroz tu astralni mrežu svjetla.
Now, even though you are connected to every other being in creation, Međutim, iako ste vi na taj način povezani sa svakim drugim bićem koje je stvoreno, you have a choice as to what to let into your aura. imate izbor kome ćete dozvoliti ulazak u vašu auru. And so it is essential to protect your astral body. Jer je bitno, vrlo važno da zaštitite svoje astralno tijelo. And when you put protection around your astral body, you automatically protect your mental, emotional, and physical bodies. I kada postavite zaštitu oko svog astralnog tijela, vi automatski štitite i svoje mentalno, fizičko i umno i mentalno tijelo, emotivno tijelo. So we encourage all of you now to take some deep breaths. Ohrabrujemo vas sada, pozivamo vas da uzmete nekoliko dubokih udisaja And become aware of your astral body i osvijestite svoja astralna tijela as a network of little light filaments kao mreža sitnih svjetlosnih točkica. and know that you are connected to all other beings in this room. I svjesni ste da se povezano sa svim ostalim bićima u ovoj prostoriji. All of you have some astral awareness. Svi imate određenu dozu astralne svjesnosti. Somebody walks into the room and you say, oh, that person has good vibes. Netko, na primjer, uđe u sobu i vi odmah kažete, joj, ta osoba sa dobrim vibracijama. You are picking up on the astral body. Praktički vi u tom trenutku registrirate njegovo astralno tijelo. And so how do you protect yourself from negative astral beings? A sada, kako se zaštitite od negativnih astralnih bića? Step number 1, which is vitally important, Korak broj 1, što je vrlo velike bitne važnosti, is to let go of your fears, oslobodite se, otpustite strah, your anger, ljutnju, your unforgiveness, neopraštanje and anything else which may attract i što negative astral god bi entities. moglo privući negativne aspekte. Like attracts like. Jer slično priziva slično. If you have a lot of negativity in your conscious or subconscious, Ako u svojoj svijesti ili podsvijesti imate dosta negativnosti, you will tend to attract negative beings and experiences. vi ćete privući negativna bića i negativna iskustva. Negative entities will want to latch on to you because you are vibrating at a similar frequency. Negativni entiteti će se želiti privući na vas zbog toga jer vi jednostavno vibrirate na sličan način. So as you clear your negative psychological issues, Prema tome, kada očistite svoje negativne psihološke probleme, you will realize that it is no longer possible for negative entities to be getting into your aura. shvatit ćete da zapravo u tom trenutku negativni entiteti više ne mogu ući u vašu auru. Nevertheless, if you do get a visitation from a negative entity, Međutim, bez obzira na to, ako ipak i pored toga dobijete posjetu negativnog entiteta, there are certain things you can do to protect yourself. postoje neke stvari koje možete učiniti da bi se zaštitili. Very few of you have evolved beyond the point where you would attract negativity. Vrlo malo od vas se razvilo toliko daleko da ne bi nikako prizvalo negativne entitete. So attend this lesson well. Prema tome, slušajte ovu lekciju pažljivo. So you clear as much negativity as you can out of your consciousness. Znači, očistimo što više moguće negativnosti iz svoje svijesti. And then if you experience a negative entity or thought form, I ako se suočate sa nekakvim negativnim entitetom ili negativnom oblikom misli, you immediately call on God's golden, radiant, loving light. vi odmah prizivate Božje sjajno zlatno svjetlo
Ask that light to completely fill your astral body. Zamolite to svjetlo da u potpunosti ispuni vaše astralno tijelo. Ask that you only attract those energies, entities, and thought forms that are 100% of God's loving light. Zamolite da dozvolite dolazak samo onih formi, oblika, misli i osjećaja koje su isključivo u vašu korist i prema slici Božje. And so, visualize a golden shield of light around your body. Vizualizirajte jedan zlatni štit oko vašeg tijela. And feel yourself radiating energy from the heart and solar plexus. I osjetite kako isijavate energiju iz vašeg solarnog pleksusa i srca. And know that ultimately no being can violate your free will. I znajte da u konačnici ni jedno biće ne može ugroziti vašu slobodnu volju. Unless you believe it can. Osim ako sami ne vjerujete u to. So as you let go of your anger, fear, and sadness, otpustite svoju ljutnju, strah i tugu. Then you stop attracting negative entities into your Istog life. trenutka zapravo prestajete privlačiti negativne entitete u svoj život. So you can use protection if you feel there's already an entity in your space. Ako imate osjećaj da se pojavila negativnost u vašem prostoru, onda koristite zaštitu. And you can invoke your benevolent spirit guides to assist you. I isto tako vi možete pozvati svoje dobronamjerne duhovne vodiče da vam u tome pomognu. And you can say an affirmation or an invocation. Isto tako možete izgovoriti afirmaciju ili invokaciju while asking for protection. Dok molite za zaštitu. And there are certain beings who are tasked with providing protection. I postoje određena bića čiji je zadatak da vam pruže tu zaštitu. We will use Archangel Michael in this example. I u ovom primjeru ćemo koristiti Arhanđela Michaela. Because he is perhaps the best known of the archangels. Jer on je jedan od vjerojatno najpoznatijih arhanđela, Mihaela. And so you would say, I now invoke the power and presence of Archangel Michael. Sada prizivam energiju i moć Arhanđela Mihaela i njegovu prisutnost. Come forth, beloved Michael. Dođi voljeni Mihael ovamo. Share your love, power and wisdom with me. Podijeli svoju ljubav, moć i mudrost sa mnom. Thank you, beloved Michael. I hvala ti voljeni Mihael. So you take some deep breaths. Udahnite nekoliko puta duboko. And you call in beloved Michael. I prizovite voljenog Mihaela. You visualize a shield of golden light all around your body. Vizualizirajte zlatni štit sve ovo naokolo vašeg tijela. And you may wish to call on other guides and spirits as A well. isto tako možete pozvati i druge vodiče ili duhove. And you come to the realization that nothing can assail you. I tada shvatite i razumite da ništa vas ne može ugroziti. You are eternal by nature. Vi ste vječni po samoj prirodi. No being from outside of yourself can take away your happiness. I nijedno biće izvan vas samih ne može oduzeti od vas sreću i dobrobit. The more you realize this, the easier it will be to repel any kind of negative entity. Što bolje to shvatili, bit će tim lakše da odbijete bilo kakav napad negativnosti. Now there is a thing called karmic possession. Doduše postoji nešto što zovemo karmična posesivnost. And when you are in a karmic possession, the entity may not leave when you call in I ako ste Archangel u Michael. takvom odnosu, onda možda taj negativni entitet vas neće pustiti bez obzira što ste pozvali Mihaela. But remember, dear creators, you are powerful beyond measure. Ali prisjetite se, dragi stvaratelji, vi ste moćni izvan svih mogućih mjerila. Nothing and nobody can take over your power. I nitko ne može od vas oduzeti tu moć.
You are the mighty I am presence. Vi jeste moćna ja sam prisutnost. And so know that nothing can assail Prema you tome, znajte da vas nitko ne može ugroziti. without your permission Bez vaše suglasnosti i dozvole. or without your belief. Ili vašeg vjerovanja. We apologize, this channel is a bit overheated. Ispričavamo se, ali kanal se malo pregrijao. So the astral body is prone to attack from other astral entities Prema tome, astralno tijelo je podložno napadu drugih astralnih entiteta. if you have unresolved negativity within your astral Ako body. ne razriješite negativnosti unutar vašeg astralnog tijela. Once you heal your negativity, Jednom kad iscijelite te vaše negativnosti, you move out of the realm where attack is even possible. vi se mičete iz prostora i svijeta u kojem je taj napad uopće i moguć. Then you can walk in the most negative place on the earth and be unaffected. Nakon toga možete hodati, kretati se u najnegativnijem mogućem prostoru na zemlji, a da to ne daje nikakav utjecaj na vas. You could literally walk through a battle zone in a war Vi doslovce skoro možete proći kroz ratni prostor za vrijeme rata, a da ste neozlijeđeni. and nobody would see you or shoot at you Praktički vas nitko neće vidjeti, niti će pucati na vas. because you have essentially made yourself invisible to them. Jer ste na nekakav način u biti sebe stvorili nevidljivim prema njima, za njih. You have what is called psychological invisibility. Postoji takozvana psihološka nevidljivost. This is where your physical body has not yet ascended into the light, To je još ona situacija u kojoj vaše fizičko tijelo još nije uzašlo u svjetlo. so it is still present on the earth. Prema tome ono je još uvijek prisutno ovdje na zemlji. However, your vibration, once it gets to a certain level, Ali, međutim, kad vaša vibracija dođe do određene razine, no longer attracts any form of negativity više ne whatsoever. privlači bilo kakve oblike negativnosti. And so the key to avoiding astral entity attachment Prema tome, ključ da se odvojimo od bilo kakvih povezanosti sa negativnim entitetima na astralu is to heal your negative emotions. je da iscijelite svoje negativne emocije. And if you have let an entity in and it's already in your aura, A ako imate takvu negativni entitet unutar svoje aure, you can command it to leave. vi mu možete narediti da otiđe, You can surround yourself with brilliant white i light se možete okružiti sa sjajnim svjetlom, jakim and svjetlom, direct the energy outward from the center of your being. i poslati snažnu zraku iz centra vašeg bića. Dear ones, it is important to be good to yourselves. Dragi naši, vrlo je važno da ste dobri sami prema sebima. If you are filled with self-hatred and self-criticism, Ako ste ispunjeni sa samokritičnošću i samomržnjom, samoljutnjom or self-judgment of any kind, ili samoprosudbom bilo kakve vrste, then your vibration drops, onda vaša vibracija pada, snižava se and it quickly drops to the point where you can be invaded by negative i beings. brzo pada na razinu kad može se desiti takav napad negativnih entiteta. So we are going to pause while you take some deep breaths. Sad ćemo malo se odmoriti dok vi nastavite dalje disanje duboko And we are going to turn to the etheric body. i onda ćemo nastaviti sa pričom o eteričnom tijelu.